بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء، para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar. Beliau selaku pemangku Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al-Mustaqim beserta seluruh jajaran majelis keluargaipun sesangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Taufik Yasin juga sangat beten kaula ngaku-ngaki, beten kaula hormati. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Ali Bahri juga beten kaula amul jaki. Benda seteja kiai, seteja guru ngaji sehadir, dan ibu-ibu nyai yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun, namun dek kesetejana beten kaula tak ngurangi takzim dan hormat meskipun tak nyebut asma. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku desa ajunan Bapak Sumar dan juga Ibu Ulfatul Jannah dan seluruh aparatur desa, para tokoh, para sepuh sehadir, secara umum wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi yang hadir. Alhamdulillah, kalaban taufik, hidayah, ma'unah, inayah, dan kau yakin insyaallah kesarengan kalaban ridha Allah malam samangken kau leben ajunan bi Allah takdir alengki apolong tempat se insyaallah tempat kak dinto bekal tetisak se akhirat kau ajunan pamasuk ada swarga. Tuman alengki sareng para alim, para ulama dalam rangka ngaji, dalam rangka mustami', dalam rangka nyari ilmu. Semoga kau leben ajunan sehadir kesempatan mangken beni cuma sampurna itunya bisaus, tapi sampurna sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apa ta kaula ajunan dari peteng ngapuduh eki bekaterang ilmu. Kalaban ilmu saya pekta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan
bisa apitaaki antara halal kelaban haram, antara hak dan batil, antara cuba kelaban becek. Semoga kaula ben ajunan serabu melemangkan ben kelak lestari mau solawat areng sareng sareng Allah akatia sepada Pak Gusti Kanjeng Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sekalian saos mau solawat dek Gusti Kanjeng Nabi, lebih-lebih sambil berjemaah ketimangken, lebih-lebih benih cuma situng solawat. Setiap situng solawat sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah malis 10 solawat dek kaula ajunan dari setiap situng solawat sebik kaula ajunan imaus dek Gusti Kanjeng Nabi, sehingga orang-orang yang ahli nyebut asmana Gusti Kanjeng Nabi di dalam solawat insyaallah termasuk dari orang-orang sebekal kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Lembaga Pendidikan Islam Al-Mustaqim, nggih. Ma maknal mustaqim? Napa senyamai mustaqim? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kak dinto nyebut huruf shad pertama kali kak dinto gandeng kelaban kalimat mustaqim. Makanya kalau sampian ngaji surah Al-Fatihah, shad pertama pasti bacaan ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Jalan secek-cek, jalan seloros. Jadi jalan loros nika bahasa Arab siratal mustaqim. Di Indonesia jalan loros ketok kelak nggak tengah tok tol. Aslina siratal. Sekarang tuh ini kan tol gitu. Tol ngan tol. Pada ini compok yang gelak rumah. Kita tu gula ni kering tisah, yang pedalaman. Keng orang muntai ke bela ngak gelak ke sata oning cak gula ring tisah. Pulan muan ngak ring Jakarta gula ni kata. Bukan nengki. Wah foto deh bener aku caan pote. Salah aku caan pote Pak Hasurbana. Yang bok ke pertigaan luar, konvoy gun sepeda. Mobil gula masuk, ibu buka kaca, jeling dak sekocaan pote, lebet ada itu naki. Gari bak ngambak bitabit mobil lebet di tinaki pakun yang baik luar tahu makin mulai apa ten sing ngambak tak ada. Aning akon foya ngambak khulil yasin bulan kocaan jeleng teh kadela. Mas saking kurang gendeng cek lengak nikan. Beni salah nasi ngambak bulan futuna kocaan pote. Etek kudak si kocaan pote. Lah kalimat shad pertama kali itu digabung dengan siratal mustaqim. Permohonan permintaan kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus. Shad paling awal. Lah Al-Quran ditutup dengan shad terakhir itu pada kalimat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini shad terakhir. Yang shad terakhir ini digandeng dengan lafaz an-nas yang artinya manusia. Yang shad ini pada kalimat sudur. Sesudur ni ka artena dedeh otabe ateh. Ulama tafsir menyimpulkan jalan loros kak dinto cuma bisa ikhlas kobi manusia seandi a. Pon, mari jelas. Oh itu orang mulai. Mulai jelas. Suruh pidato sampai kalau senapa gelak. Nangkak putra buaya boy. Baca cuma cemun saya babang ki atas sama lem sajam boy ngapuk atas. Eki na bangki. Tak mun keng dialog dengan depatang sampit mun ketibi akan denyo ku tak berak di atas.
Kimun sekalian. Sebulan, sehari telo, kalkulasi. Sebulan akan ada berapa bulan? 90 jam. Untung kebaina pangeran. Kebaina Jepangal toan. 90 jam akan ditambu sekali. Ya Allah, lain saya kan dia lain. Tapi semoga ada manfaat. Meskipun gelak yang kebala Khalil Yasin alim punten asli tak di ilmu. Kule kebala iman kaman mun simun duk kula abid keng sing ngaji kula ning 2 tahun. Makanya kula sering kebala iman kaman mun bada pidato kula salah, mun bada pidato kula keleroh, pabicce aki paing aki. Ada satu kali diingatkan dari Sumenep Kiai, sampean sa pidato ni salah, aslina ayat da sanikah, sebener sanikah, sampean mada pak sanikah. Saya bilang motor sekalangkong. Keng ori ngata bengal mas ngak ya deung kula. Apa keng kula potongan kereng dak. Cek potongan genteng ada. Punten ongguan ya tore pai ngak sepenting mabicce cek coko pala salah mabicce pala tak bener apa tepat. Thank you ngak. Manusia ni ka ada sesampurna, ada manusia tak salah ni kata ada. Napa boleh kelompok kaulaban ajunan. Nabi dan Rasul itu punya salah. Andi keleroh keng tak dosa. Kenapa kok salah? Karena beliau manusia. Tapi tak dosa, paham? Jadi begitu. Jadi Nabi Rasul ni kata maksiat. Kelero ni ka siapa manusia ka. Kelero ni ka tak kudu dosa. Karena kelero ni ka tak kudu coba. Gini bang ki. Keng mun dosa pasti kelero. Kelero tak mesti tu. Nabi Adam ni ka kelero, keng tak dosa. Nabi Yunus ni ka salah, keng tak dosa. Nabi Musa ni ka mati orang salah, tapi tak dosa. Beda. Kula ben sampean benih karo keng mati manusia. Mati cek-cek bu kula ben sampean dosa. Apa-apa? Carane kelero. Cek kula ben sampean cek-cek ni kebeni pati sekalian pas sertek ben karet cetar ngaltok buntung. Kerau. Terus sertek boleh dukane. Dadi mun mati na hewan gak din tak oleh mati tapi tak oleh takdib, tak oleh nyiksa. Beredar video tekos ibri pensiun pahyopon. Badin apa tadi? Pulai dinna ju. Insyaallah punten. Amin Allahumma. Tak oleh takdib ni tak oleh. Nabi Musa pernah membunuh Bani Israel. Salah cek mati orang. Dosa punten. Apa-apa tak sengaja. Jadi Nabi Musa ni kan melabenaki kaumnya yang ditindas oleh tentaranya Fir'aun. Pelabenaki kening cungka aki mati. Ini saking kuatan Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal Nabi dan Rasul yang paling kuat. Sampai malaikat maut nyabutnya benar pulang tak atotoran santap 40 hari buta malaikat maut. Sampean uti ku leku kan. Mun beda malaikat maut entare santap, mun tak sampean tibi ki mati kado. Kelas lain. Karena mun kan Nabi ben Rasul nika malaikat nika amit dimin. Dadi Nabi nika amit. Kan Nabi Musa nika bata amit, nomor dateng nyebut nyambo. Kepada Nabi Muhammad amit. Malaikat maut nika amit. Tak langkung Kanjeng Nabi kak din tu ampun depak dek kebek tu sek janji bi Gusti Allah. Oh ya to dia malaikat. Apa mun karing kantum tak amit malaikat. Mun amit tak ende sambian. Akhirnya tak usah amit. Banyak mati tak jasa sengaja. Thank you kak. Taruh ke pasar mati tengah pasar. Taruh ke leke mati ilum leke. Kulan di matuah asaka. Nyander kabung kana pau. Mati tempo nader nyander kabung kana pau. Bi orang yang kuking tedung ternyata asaka. Sapi nak isabe orang yang nyander kabung kana pau mati. Makanya mun asaka huleku sing ngajak nyander kabung kana pau kan. Tak kok mati tak temu sambian. Mencar bi Allah pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah siratul mustaqim, jalan yang lurus, atau dalam bahasa lain disebutkan dengan al-istiqomah. Kadito tak gampang gak melarat. Makanya Yayasan Al-Mustaqim, Lembaga Pendidikan Al-Mustaqim, Pondok Pesantren Al-Mustaqim disediakan tenaga pengajar, ia cari ilmu syariat apa-apa. Tak gampang orang nikah bisa mustaqim, lebih-lebih istiqomah. Bemunala kok ibadah saya Rasulullah bisa. Iblis, ibadahnya iblis ini lebih hebat dari malaikat. Ilmu setan lebih tinggi dari ilmu malaikat. Sayang, tidak istiqomah. Napa istiqomah gak dintoh? Ta'awbe. Bakula ben sampean mau ngerokin surah tahajud bisa kan? Tahajud ini kalau melarat, gini bang. Disuruh sholat duha, bejam duha ini kata melarat. Suruh ngaji Al-Quran, tak melarat ngaji nih kak. Saya melarat nih ke istiqomah. Kok bisa tahajud ben malam berak kak?
Berat apa tak berat? Tahajud ben malam berat. Keng mun ceke ben malam makan sape demam. Bilbi makin sape tepani penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Banyak sape makin ni ke mati. Rok bengkalan mati. Semoga sareng Allah tuli pelastari. Amin. Amin Allahumma. Lambak guna ben sampian tepani penyakit corona. Manusia bah ngocak, ya Allah sepenting korla orang selamati nemu karo selain tak apa-apa. Yo be mungkin ke sape. Ya Allah mi tepak ke sape pangeran mi tak tepak ke kucing be ye kok. Apa? Sape betong juta kucing sape semelia. Engki na bangki? Ki mikir melia cek kan tuan di kucing situ ngabuduk pampai ibu desa. Rip mau di berapa ibu wong kapertigaan pun dia mau bundut lauk. Engki na bangki? Depak kepertigaan pah itu tak orang ngomole. Depak kan tu keluan kucing ke sambeli. Tapi aslina kaula ben ajunan andaikan sadar bahwa sebenarnya mungkin beri-beri kaula ben ajunan ketika tepani penyakit corona, ya Allah korpa bersaki merengis mun orang saapatian patepaki ke selain pangeran iyo be ke sapi ternyata manusia kadin itu tak kuat kan apa napa mungkin ketika beres benih mikir banding akibat corona ingat ke sapi argana sekali ngobu 5 bulan 7 bulan kapan raja pak mati. Makanya itu buat sareng ulama likulli da asadduda. Setiap penyakit na apa boy pasti penyakit ni kasi paling sarah. Orang mun sakit cetak pasti ngocak aduh ya Allah keng mun kek cetak ada kan kek cetak kana. Cuk pemalam aku tak ngecet hidung sekali. Sakit cetak deh. Jadi saya paling sakit C pun saya sakit cetak. Coba tanya ki kasi sakit gigi. Keng ada kan sakit gigi kana. Gini apa gigi? Aduh mun sakit gigi ya Allah. Allah ya billahi tina kok tembang kayak gigi aku sakit aja lain nggak apa gigi lekek gigi lah paling sarah abu itu mana saya sakit hati daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini tiada mengapa kok ngasih celakar sedih kesakit ni kemudian seni untuk penyakit apa pasti sebaling sarah cang sakit cetak ada kan cetak sang sakit tabu ada cukup sakit tabu cang sakit gigi anguk sakit lain tembung sakit gigi cang sakit ate anguk sakit gigi tembung sakit intina manusia ni kemudian tempo na tak nyaman nah apa boy kerenyem apa aku sepenting tak sakit ngak dia padahal cik sebab lain pada tak kuat pada ben lambak gula ben sampean ki corona orang apatian seareh innalillah seareh innalillah sampai bengkalan innalillah tak isyara ki kamik arapa mun saya mati isyara ki kamik saya sakit mati kadarin takko ya Allah pambuaki ya Allah pambuaki burde baca keliling benih keroi masjid ka embong pahauncoran saraitamin haramin lailan ila haramin can malaikat beri dem magake kae ko ki beres ro kelopai burde kapan mati ami pahi baca kapi ya Allah angka aki pangeran paberes aki pangeran sepentinglah manusia ni keberes mun karo masalah selain tak eman sepenting odi paberes ya Allah ngale ka sape tak kuat ki ya kan gini bagi nggih na banggi manten Allah tuli yang ka amin insyaallah kak dintoh ujian dak kaula ajunan idza ahabballahu abdan ibtalah mun manusia kak dintoh ikalebur bi Allah paringi musibah selama kaula ben ajunan itu pani musibah pasadar pa ingat kaula ben sampean ki ingat sareng Allah subhanahu wa taala sahabat ni mun tak songkan seminggu susah kak kaula ben sampean mun sakit seminggu tak beres susah tak kok mati nggih na banggi kula ki corona saya tepan ni kula 15 hari dan kula tak ke pengajian jadwal undangan sekitar para sabi itu ke pengajian dan kula tak entar susah kira pikiran bini mereka pengajian tak kok bini boleh saya gente cum bangun pada cak gelak kak mencari Allah terus selamat amin Allahumma amin Allahumma lah kalau ada sahabat itu sakit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nekuk dak kasayarana sambil ajabu fasbir sabar sampian ki inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marda sabar sampian ki ada sebagian penyakit ada sebagian dosa yang tidak diampuni dengan istighfar tak esaporah kalaban iki bengaci tak
Pak isapora kelaben sodako, tapi isapora kelaben sakit, isapora kelaben sapi na mati. Jadi terkadang sapi mati ini kebeni musibah. Keng pulan manusia tak uning berak rasana. Karena saya pikir bi kau depan jenengan semoga setuju saya temani penyakit sapi di Allah sapi nanti di beres. Amin. Sapi nasi beres mentir tak sakit. Amin. Orang yang mentir sehat. Amin. Ben penyakit sapi na mentir tak ngelia kau ringah. Amin. Amin Allahumma. Putra kadang kula bi sampean ya Allah mi patu pani musibah tok pas sabar ka aji ujian bae lek siapa solok tahu ce ujian mun pas ujian tok bila saya imtihanan naik kok toman gede gini sini ka kula ka pas sabar ka aji ujian ka Allah siapa solok tahu lek ce ujian cuman mun pas ujian tak demare saya imtihanan nabi ilai kok. Bapak Ibu hadirin saya muljaki sareng ajunan Allah etunya kak dinto Allah kak dinto tak aki kaula ajunan ben orang lain sehingga kaula ben ajunan tak usah ger pikiran pulang kula ben sampean la bojeng kula ben sampean la bagus musibah mi tak remare tor kadang orang se tak bojeng hat sehat. Bapak Ibu hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toman ada bu di dalam setung hadis idza adnabal abdu ketika ala kotusa al abdu pasera kabula maka beda empat perkara kak dinto bi Allah pakun parengaki empat perkara kak dinto bi Allah pakun pada ben selain ben setak ala kotusa. Yang pertama la yahjubu anhu rizqa orang ketika ala ko maksiat orang ketika ala kotusa bi Allah rizki nak pun tentak itahan pakun ibni rizki. Maka dulu ben sampean jok mikir boh aning mun sekafir jo mik hoki se Islam se abojeng to mi bitel getel mun pah kapan abojeng sehat pan tak abojeng mati orang Islam kapi ka iki napa ki mun sekak dintu leku iman ni kata dak paratuna nah apa paratuna iman ni ka percaya dak ka perkara setak padeng kala bentengan kala ben perkara setak masuk ke akal mun pah ipa padeng ke Allah se abojeng sehat se tak abojeng bitun butun abuh ka masjid kapi nggih napa ki berhubung ibadah ni kesabitaki cuma kenceran akhirnya orang seh bisa ngelaku ibadah ni cuma orang seh atina iman dek kusteh tore masjid mik sepeh arab mik sepeh pulang kenceran saya beki coba ke masjid saya beri kenceran pengumuman serah seh apa jeng masjid antum nggih siapa jeng masjid antum maka setiap pejeng berjemaah paringi obeng 3 jutaan billahi magi di pengkalan rombongan pejeng dena kai magi gule tak mau bini boleh baidina iki napa ki berhubung yang diberikan itu pahala berhubung ganjaran lah eka dinto fungsina iman saya saatena iman jangaja ke masjid saya saatena parcaja ibadah eka lako aduh berhubung ganjaran kak magaladan saya sepuh saya entar ada embag TV Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai adikeran astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya itu lihat ada orang datang yo baca matur bimba muslimin muslimat tore berjamaah solat kenceran epon petole kor terecut apa jengka tibian kencer namun setong mun ker peker ki ango acual milontong pakun tadak dateng aku umat mbak Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah adan tibi cikeran tibi komat tibi nyimami tibi borongan mari pejeng sopumba kesering kesan di masjid saya bersian adan tek solat duha mari solat duha ngaji Quran sampai pukul sanga kol sanga ku mbak ngudi imik boleh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apuh sebode sabar ku tak itina akilan dulu saya ngarek yang tak lagi arek pah ke masjid kapi lagi bini siapa kila je siapa tak beres je
dan badan kul sanga adan di masjid salah amikan boleh mbapah keluar jong sekile jengko apa kaki naik arab apa bengko adan isya kaki lo dateng jong adan maurib tak entar adan sopu kaki nengi bengkona adan kul sanga ma entar kapi dan nak nah nikah ilmu mi pola sampean ku leku nikah masjid sepe coba nguti adan kul sepolo kan insyaallah rami ya nguti enten nguti sekalian boy. Jadi mun pah beri sekocak kaki gila kalau sebolo adan ente mi gila kak cak dengan jadi ni maurib tak antari ya kaki kak mun kalau sebolo main tar kapi sekila Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang melakukan maksiat ala kotusa maka bi Allah kapantu sebeni pak rizki etahan punten. Justru kenyataannya kita saksikan bahwa sebanyak pesena orang si ahli maksiat nggak ada bangki sesoki saya korupsi napa saya neng bener saya korupsi Jakarta ruang nggih gini bangki lakar etunya nih memang ada orang diberi harta sebagai nikmat ada sebagai sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun lakar bi Allah pareng itunya sanastadrijuhum istidraj solakeun beki kapi beki tak apa jong mak ibri mobil genteng tak apa sah mak banyak romana tak apa sah bini nampak lakar bi Allah istidraj kebaini peni saja nikakan keng justru ni kesajian banyak bahaya na pada bi cuko bi sampean engal aki pancing pah epakani eparaja pah ebeki abuh ngakan cuko ngeraja keng tengate keng mun lagadung ekakan kapi di ku leku ekurin cuko ni nggih na bangki kilele ni kan dadi mun sampean ku leku teu goreng tak bojeng mi mobil banyak kok cadem maka kilele kok Kencak jaga aja tuh kau ipapiar kayak cuman lah kurang lebih sedikit istidraj. Jadi kuliban sampian ibodo kek saken abojeng melarat lakar tak kotu itu nyanyi kata dek pidana antara si ibodo bersta ibodo bi Allah pada iparingin kapi lemun lah ibodo mi melarat lo sajan Allah seneng sajan iparingin ujian apa sebab Allah ni kecek senengah dekah lesan al mulahin seh lisan kak dintoh tak bu abu nyebut asmana Guste. Coba gula tanya orang sebanyak nyebut asmana Allah kak dinto ketika melarat ketika susah apa ketika bunga susah muntah berarti coba bukti aki bila nyebut asmana Allah buliban sampean pan kayak gigi Allah mungkin apa gigi asam urat apa ngeronyo warala coba beres ada tak cak ngucap king mun sakit pasti Allah saya sebut Allah terkadang senengkah nyebut kaula anjunan da asmana Allah subhanahu mun tak sakit tak nyebut Allah tak apa dibireng lambe mureng lambe Allah tok sakit tak sakit pakun Guste Allah Syekhuna Khalil ini kesebut Allah asampung mangkana manti tak pasih bacana Syekhuna Khalil salat maghrib berdua orang Arab amakmum ibu dina Syekhuna Khalil ketika sholat Syekhuna Khalil baca Fatihah cek saya amakmum ring Arab abu padang bacaan cek tak pasti salah kapi akhirnya ring Arab dia ngepahret tegilu madena senyama Syekhuna Khalil sekocak wali Allah ngak dia cara bacaan pola king keleru meni kocak wali cek bacaan dar kelentor salah kapi ilmu atina ring Arab tuh Syekhuna Khalil cek dengan waliyun min auliya illah wali ning cek ring Arab gak dinto ngoco Syekhuna Khalil ana apa pun mari abojeng maurib torona dilangker wah beda macan telokan di luar pah loncak ring arepen tanya kini saya kena akhir arahnya loncak bodoh macan kiai ya ampun lacak maca aki kan sampean dari Arab bacaan pasih bu sampean kai sampean minta pasih kuli mun maca tak pasih sampean semacah tuli maca selawat ring arep Allahumma sholli sholatan Kalimantan selatan opo tuh ke depak ke Banjarmasin bodoh bu sampean semacah kiai sampean cek dengan kula tak pasih. Jadi itu mobil Syekhuna Khalil jak jogojo nikah. Akhirnya bulan esoro Syekhuna Khalil pah maus. Napa saya maus? Maus nikah nih. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macan tang pangeran Allah. Pangeran nakake pada Allah. Fattabi'ini.
Hari nerongkok bedana. Rabbi Allah wa rabbikillah. Macam ni kakak. Sehingga denak pun nerongkok. Pangeran kakek je Allah. Pangeran Allah. Ku tak macan ni ka entar pah arindu. Ya ada saya kona ko. Keingat ni malam-malam dari baca kan. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Telok ni karo. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Kulak ku acolon sampian kabun lau pah bodoh macan tengah jalan. Cek buru kan. Rabbi Allah wa rabbikillah fattabi'ini. Pah entar macan nah mun tak kari tanang aja sampian. Anapa? Tak menti kan? Tak menti. Udah ben sampean saya macam amal-amal dan mun tempun naruan, mun tempun jemper haram tak macam. Nggih. Saya nyebut Allah mun tempun dalam keadaan sosa. Mun tempun bunga ilang tak macam udah ben sampean. Mangkana di Allah punten orang selaku tusah ben tak laku tusah. Etunya gak dintopak kun pada ibrin rizki. Mun pah sa abejeng e pasoki, mun pah sa tak abejeng e pamelarat. Abuh satu aja abejeng sehingga iman ni kata de artena. Karena padeng abukte. Nah apa gunanya iman? Sehingga pulang papada setu seben setak tusah iman afungsi. Saya rasa percaya, saya rasa iman pakun ajawi kelakuan tusah meskipun pamelarat. Saya rasa tak iman. Bu jen ibrin tunya saja tak ibadah, saja lupa. Saja tak percaya ke akhirat mantir kau leban ajunan selamat terserang Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang pertama, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berbuat dosa tidak ditahan oleh Allah rizkinya. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhah. Pasera sela ko maksiat bi Allah tak tahan kesehatna. Pakun paringi sehat. Maksiat sehat. Atoat sehat. Tor kadang je pun buru ta bedik. Se maksiat sehat, se tak maksiat sakit. Nggih napa nggih? Sela ko tusah tak tepani penyakit. Kula ben sampean sela ko taat. Abuh ring keringan. Maling, makin maling tak pati usum. Mun lembek maling ni kak. Maling ni kan tak sandalan tinggi kan? Mi tokang dina. Ulah sampo ke Roma dina benih. Maling ni tak sandalan. Dulu kalau zaman kona, nggih, saya masih ingat. Mun labek tona jeno-jenan ni kebiasaan sama maling sapi. Jeno-jenan, ni ka orang paknya mana tedung, ni ka maling sapi. Pangki maling ke laku. Pangki cok bedi lampat sokona. Arami ngicok tempo na jeno-jen. Si pertama, orangnya tak keluar menujen. Nomor dua, sapi tak amunnya muncelep. Mi tokang kiye gulung. Benih tokang. Banyak gua maling di sampean potongan dinjok lain gua. Mun maling dok genteng nak dia. Nek keng ngiding kapur gula, keng to manakan deben maling gula tanya aki gula. Mun ngeco ajem mi tak amunye sampean. Kai beda remah ka. Gampang tak? Mun tero tak amunye ajem ni. Beda remah. Esak ka sai becai gelu. Ajem ka sa kalak langsung sabek gelu mesak. Tak amunye polan celep. Otiake ka. Macam lah cengeng sambian. Dah iya cara deh kok. Mulai di kantor tiaki. Wala beda ajam teng si tedung deki. Mun pakuna munyi, ibri ibang pote. Tak munyi je mon. Mun pakuna munyi, ibeli. Buat, mun pakai amunyi kak. Nekin toro aki ajam. Hari bahaya. Takut benih ajam takut tempat malaikat segitu. Ni kacaran. Lek maling ni kata sandalan. Tadi gula sepanjang sejarah tak mengki maling ni kata sandalan. Apa-apa? Beda lampat tak. Ni tak sandalan. Leduk kak. Ni cok sak. Mun pas sandalan cekak. Makanya maling tore. Libet burombu. Masuk ke dibu di kantong. Bus nerabus tak berkah. Mi bisa tak bi duri. Cok yang lambak ngocak. Maling ni kemudian tak duri ni lemes. Marah. Olar takut ke maling. Coba sampean sing ke masjid terus. Jak sandalan. Mun tak mangketak derek mulai na yosong. Mi bisa sekak dintok. Lah karbi Allah pun tentai pelain ke dunia ni kan. Benih kapan sampean ala ko ibadah pahi sehat tok. Kapan lako maksiat pahi coba punten. Tur kadang ta balik. Saya lako maksiat bi Allah sehat.
tak tepani penyakit saya laku ibadah kita gen reseren napa fungsinya abalika iman ki buru boleh iman saya sari kudu ben sampean gini bagi betul kadang lah kan orang yang laku coba dia Allah identik mik pola atobot identik mik pola atobot identik makanya sebenarnya di masyarakat biasa nah orang ini kamun bagus biasanya lekas mati makanya bagus aku kebaik dalil kira ngecok bukan nak minta api saya mati ya biasanya sekali itu biasa mun bagus tak berjanji coba bisa sampean ini orang yang saya lekas mati ku tak fokus apa Allah eman kak pong tempona bagus pong husnul khotimah pon dud Allah dah jelas swarga ni kak saya coba me tak lemate identik bi Allah terkadang me pola lagi atobat mangken tak mangken pola leku tak tobat leku du malam tak tobat mati ji ya pada kak iki mun pah tak abot tobat ni kata mati ya tak lem mati maki bila ni. Jadi yang pertama orang yang melakukan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya tetap diberikan. Yang kedua kesehatan tetap diberi. Yang nomor tiga apa saja yang diberikan atau yang tidak dicegah dari orang-orang yang melakukan dosa wala yadhuru anhu dzanbu dan tidak jelas padanya athar-athar lampat-lampat dosa. Manusia gak dinto antara semare ala kotusah ben seta ala kotusah nika pada coba nika saya hadir nih termasuk Khulil Yasin sen ku mik cang sampean mungkin munnya mah Khulil Yasin nika tak kira ala kotusah harap dicek lagu na pidato sampean ceoni ngatu sana gula tak kira jonceng di sampean mungkin apa ki tak ada orang selok tusen nika keng pulan bi Allah itu puen mun bi Allah tak itu puen kak gula ben sampean nika sangkat ke ben selain. Andaikan dosa itu mengeluarkan bau pantusah abawon abuh polambo sama maskeran kuliban sampean tegepok benoreng arapa tusa kapi manusia ni cek makin tusa ni kecek gampang tak akhir zaman ni kaya Allah mun lambok tusa ni kebek melarat mun makin nah apa tak usah keluar cek ilmu HP pada kapi makin nggih tanda kiamat ni kesebut akib Gusti Kanjeng Nabi nanti kalau sudah hampir kiamat orang melakukan zina terang-terangan azina ni kedeng-padeng beda makin dengan zina deng padeng ada kak ilum kamar tutup keng syuting video mari video baik kere maki termasuk Khulil Yasin tu mana kirim video nak guna papan tak kaya nak anak cangkul itu mau lampau pidato kirim video ngak dia kira pikiran dibuka haram tak dibuka eman ada apa yang aku lihat sama makin tu seni kau kejak ben gempang makin cek kor melak makin tu sengkin apa ki tak lebet tengan lebet pamireng tak lebet pamireng lebet lesan tak lebet lesan tanang ketik seni pokok makin ni ke ya Allah mun zaman lambok melarat tu seni cek lambok saya sebut lagi Kanjeng Nabi makin ni kepada kapi nisaun kasiyatun hariyat ya akhir zaman bekal beda orang bini zaman Kanjeng Nabi kita ada napa nisaun kasiyatun hariyatun akalampian keng abengkang ada sama dengan Kanjeng Nabi makin bonya ada jingan kesah acalah anak angkat keng alegut ketat gen hahaha itu betak bar jadi coba sampai teku ke pasar kesah pah bedeng ale jingan pah semua lempoh ku tak ingat lontong banyak gulu beres maletuk atas letuk kaireng kula tu mana sepeda di Benggalan sepeda ni tertibi pah boleh sepedanya lep aguncing kelampina ketat celananya ketat kelenun selebera nyedul ke atas deh kula sepeda ni budi nada mangkok di janggula melak padang bengkong dia mun metu mikining tabra pola cek nyalep apa boy pikir boleh mubadir kari beda cagila grup nak sampo dia jadi bu mun kelompok ria kan injak di matu mana utama tawanan keng mun ria aduh ya Allah kan zaman makin kan sini ketanggi kan keng mentir ke Allah sepora amin mentir ke Allah sepora kapi amin karena tak ada selok tu sini kan keng cek terus sakit ring muka aurat ni kesampian beni cuma tu sampian tibi tapi sampian matu sering laki sini ngan ini pakalambi yendeng neradeng ring bini ni kebuk beri dari kalambi ni dia budi bideng laki ni kita sampian muntro kelebur ring laki tak usah alejingan tak usah kalambi sideng neradeng arapa ring bini ni kayak kelebur bideng laki bini marke kalambi na beni lebur ke kalambi ring laki ni kelebur ke esen kalambi aja betangki kan
Makilah kain nak ingat ni kesayang kui keng mun esen ada yang bini lebur tak lebur sambil. Makilah sutra keng mun ida meja lebur sambil. Paham bu? Tina kelampian daster biasa bu. Cok terlalu jeng aja sampai dia jabah-jabah cuba ongko bu. Mun kawal mani pasang kapin nang berselakek daster tahun petong polo sayang kui. Bek gepeng ngalobang bulu-bulu dah bek gepeng jarang senggaluan. Maksud tak cek jeng aja sampean sa biasa boy sampean tak usah bah tegol oh bujak pun kadung muan apa ingat dengan perayaan tu kak pala tahu karnaval mulai dari alis ke bocah alis setebel celeng ciling kating ku beda alis aja kalau ngempok lot celak beri alis asli tak ada mereka cokor lah nana ya lepas ke atas dengan lepas pondasi tak cocok dengan pengiran oh ya celeng ben pot lot celak cek si kanan pot lot celang tu kehilang poncong tajam me boleh beri oli pani pasang cablak ekor ntar ke acara mantan lebur kapan mulai tu pani perlu bahadi kili ke bobode pada tahu gerandong kesiangan tu ngolain bulu ke jong sudah ya apa sih kawan tikel lah buksa biasa ni kasih biasa ni kalau ukuran mun pakai pas ni ketak berat sampean sakit tu pergi bahasa pedaan tiba-tiba Allah berperangin berkeburan tengah jalan deh depak ke pasar situ ngalto kali selaju sak berkeburan deh. Mana perlu ngeben selaki lah pasang kapi. Orang apa tidak reti sampean. Mun ben selaki sampean pas jenuh jenan enggak makin haram dan telu hari tak mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya mulyaki sareng ajunan Allah. Jadi dosa itu tidak ditampakkan oleh Allah. Karena dosa gak dintok bi Allah itu poin pak maka kau leben ajunan ketika ala kau maksiat ketika ala kau dosa kak dinto tak oleh cerita aki kau orang lain saya nggak mau kau maksiat cek dah kau benda toman dosa cek sakasa atau buat ke Allah taubatan nasuha pakasta niat tak beliau boleh lesanah astaghfirullah dosa ni kesapora bi Allah keng mun eka cerita kata tangke eka cerita kare ngoreng elo ko bele kare ngoreng sampean makila fokus mun cang orang coba tak kira masuk surga kan harus susah kapi mentir selamat amin amin Allahumma fokus sampean la tobat ke Allah keng tatangke ngojak coba tak kira kuliban sampean tak kira masuk surga kanjeng Nabi saat itu siapa yang menceritakan Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai muttafaqun alaih. Annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khaira. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Famarru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaihi sharran. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وقال عمر ما وجبت يا رسول الله bahkan di Nabi adabu hadza athnaitum alaihi khairan wajabat alaihi aljannah wa hadza athnaitum alaihi syarran wajabat alaihi an-nar. Sahabat dan juga Rasulullah pernah melewati satu jenazah mayit kadin tobi sahabat ben bi orang-orang sebade ke bondo ring fokus dah fokus mati dah oh ding lok teman lak nyalaan lok teman kemian di masjid ya kan fokus lok teman kemian masjid kanjeng Nabi bahadabu wajabat wajib munda ya lebat jenazah selain sahabat tahadabu ada yang cuba dia ada yang tak bener ke oding dia banyak tu sana dia lambat mana aku tu saya ke benda mi tokang engkau lok ngatai lak kenga cerita kan ku lambat itu saya kapila aku saya kelaku kanjeng Nabi bahadabu wajabat Sidina Umar ni kami pah meriksa ni ma wajabat ya Rasulullah mi aku cak wajabat mi wajib nah apa maksud tak ada kanjeng Nabi bahadabu bi kake seesak see bagus riak wajabat alaihil jannah tak burung boleh pasti masuk surga bendik kake seesak see cuba tak kira burung boleh Arya bekal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kaki je saksena Allah bumi napa cang sakse kan Allah beni taun ning keng mun Allah masang sakse
maka coba becek tergantung sak kan teman bener yang ngabini saya kabin kiai siti saksena reng tanya keng ngerti ka hukum persaksian kiai nama kabin maka saya kabin kiai raja apa cang saksena kak mun cang saksena tak sah iboli boleh bagi kiai raja ni jelas lagi keng makilah saya kabin orang sah biasa keng mun cang saksena sah langsung mancing macam salawat suraful anam nah apa artinya ajunan ni kesaksian Allah mangkana mun beda orang sete kasa kan ero saksi ki kan saksi engki sesete ka dinto orang mukmin engki sesete nikah orang Islam engki saksi yakin engki sesete ka dinto orang bagus orang sae engki ha mun tatang kela ada bu bagus tapi napa cepon kanjeng Nabi maru al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun mun tatang kela ngucap bagus di Allah itu les bagus amin kote cengeng itu pak kering apa dinaknya ini waktu aki deh mantir kau lah anjuran ebet orang saya saksi bagus bi tetangga amin ya secara akal tak kira saksi bagus mun tak bagus kan mun terus saksi ada bagus apa bagus kian mun tetangga ada bu bagus pasti kau lebih anjuran kak dintoh inilah bagus bi Allah kak dintoh hadis kanjeng Nabi ada bu boleh makilah bagus keng mun ki beda otang kak dinto tak bisa nilai bagus mangkana mun beda orang sete tuli tangkung tangga ring tua sete tangkung di anak takut beda se andi otang takut bapak andi otang kule senangkung bapak tak andi otang mun anak tak ada kena kada senangkung takut menjadi andi otang kule senangkung menjadi ni kata andi otang karena makilah bagus mun andi otang tak proses identik aki ka otang mu'allakun bidainihi ki identik aki dak ka otang mun tak dilai belajar tak proses mangkana tuli tangkung mun anak tandi penakan tandi maka kita tangkeun mun ser tangkung aki kak lah pemakat mayit engkau senangkung deh mayit mangkat dateng ka pitu ndik 3 juta le ndik 4 juta ndik 2 juta bae jawab sapa ora kak mun masalah senangkung engkau senangkung apa cangkok cuman maki senangkung engkau se bejaraki apa kak yang penting lah tangkung on boleh kak maki sambil kerja le beda online dari kita lagi manusia nikah meskipun ahli ala kotusak maka sepertama bi Allah tak etahan nah apa selalu etahan rizkina pembenya itu sana tak etahan rizkina tak bisa aki benih kapan ala kotoat pasoki benih meskipun memang sebagian orang ini kamu toat bi Allah pah keberengan rizkina pembenya contohnya para kiai di mana dia kiai ngelak terus nggih soki tak soki kiai makom melain kak lakar beda makom tajrid beda makom kasbi tak usah alako tunyana senabang lakar rumus sasaneka wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha setiap seagreement bumi rezeki ni tanggung Allah tapi prinsip dasar manusia ni ka eta bang bi rezeki aslina rezeki ni tentu aki eta bang bi rezeki mun kiai ni soki kiai tak agulian eta bang rezeki tepa kuleban sampean ca bulunteng sampean eta bang rezeki sampean na bang rezeki na apa tak temu deui ya karo umber ke cetang siapa main sudur mending main sudur sampean engke lambageun apa tang tabang tunggu bolak tunggu timur saneka kuleban sampean na bang rezeki asli eta bang rezeki sampean ya tak ada temu dia padahal mun cepon kurutan gula kisar kasih Allahu yarham rezeki na manusia cong pada bi macam bade se rezeki je pada bi belabba je dak remah tak laku keng polempor aja tabu belabba kelompong seran ni kiai kemana beda kiai laku bangun telum bangun pondok tojo awit adik kira kak lalak lebet cekak ya kakan kan sini ke belabba lagi regu lebet yang sang iompa dak remah kiai kisah ke kiai ni kak mulang aku bayi telum aku bayi madrasah malam ceko terus sampai sopu mari sopu molang dentek waktu duha mari duha molang sampai pukul sanga payah merupu asarin kiai setengah 10 tok assalamualaikum pasera kula kiai dari kak dimah dari antum kiai parlo napa ku malam acara imtihan pula andi bekto esok na rabu na ajun oh ki kula bisa amit kiai salaman satos tangki aja mun ke seorang kak mun kedua pakun satus yang kemudian saya ketan tak sedih ke kiai aku leban sampean mesti kak
Cek asarin sampai sopu. Kol sangat itu. Kol sebolo ije gayongku sampai. Kaget iya. Oncengan di acara imtihan. Bener lek si beri ro pola beda terus belia sampai ke dia. Bener kan ngunceng lagi otang. Apa napa? Makom malah lain. Jadi mun kula ben sampean alako. Karena kasbi kula ben sampean alako gelu kaengki. Bener pah tasbih poter pah langsung tak alako ya terus aja macam. Mun pah karo tasbih saya poter mulai kul 6 sampai duhur maki matuan ngucap. Poter tasbih na cong pan lapar kena tasbih na. Mun tak terus sering kuring tasbih naring deki. Punten bedah tempat abang sebang. Orang yang berdosa itu oleh Allah tidak ditahan rizkinya. Pakun paring rizki, tapi rizki gak dinto beda dua. Beda rizki ni ka nikmat, beda rizki ni ka istidraj. Orang yang tidak beribadah, soki gak dinto seete buaki Allah dalam Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bi Allah paring solakeun, solak apa napa? Lakar orang kafir gak dinto swarga itunya. Kula ben sampean gak dinto oko menna itunya. Maka dari Islam reng sabareng gak dinto kula ben sampean haram. Reng sabareng kula ben sampean tak oleh. Reng sabareng kula ben sampean bedebe tesah. Reng kafir tak ilarang tak ibe tesin. Lakar swargane kula ben sampean di akhirat budian gak. Mantir masuk swarga kabeh. Amin. Yang pertama orang yang berbuat dosa tidak ditahan rizkinya. Nomor 2 napa? Tak tahan kesehatannya. Ibadah tak ibadah di Allah pakun gak magi maksud sehat. Cek ngarep kapan ibadah sehat, kapan tak apa jeung sakit. Tak sanikah kak. Mun pas nikah deki iman ni kata dak faedah ni kula ben sampean. Karena mun pana bojeng sehat pan tak bojeng sakit, ambu sing maksiat apa jeung kapi. Akhirnya kula ben sampean si abi tak aki benih masalah iman tak iman. Karena ampun tanpa tandaan Allah. Maka Nabi Allah dilebet masalah dia pakun ni pasamar sehingga ati bisa abi tak aki serah seungku iman ben serah sita iman. Nomor 3 orang salah kutusa maka napa nomor 3? Tae papadeng tusana. Tae papadeng tahan kabeh ya Allah. Padahal kabeh andi tusa. Keng makin enggak mau padeng andi tusa. Kula padeng lagu tusa. Tak padeng ke arah apa? Ada lampat. Padahal banyak tusa niki. Sehadir tak beda soal andi tusa. Ada. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Lambe tahun 90 tahun 2000 tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, mungkin lagu makin sampai sopu mah, juga di megi terada. Lepas hubung orkesan tu. Ada surat tusan ni kan. Sepenting jak terus sakit. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, tanda para matia. Salah ya salah, keng jak terus kisah kalian salah wajar. Makanya cukup satu kali kehilangan sandal, cukup satu kali. Dik gula no lelang. Mi bisa elang dik gula. Okey, makanya kan rapi kapi. Biasanya kena gede mun gula pidato ongko kata so. Cena kena gini tak takut gula. Nyeku kancana bulan ni gini. Kebantoran tu pas sandal gula tiaki pah gitu. Karena mun dik gula ni kailang tak kena situ sing ngecok. Tak kena buah. Nah, sini gini tu apa gitu. Maklum celana kan. No lelang sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, orang yang melakukan dosa, kata apa jawaban kanjeng Nabi? La yu'aqibuhu ajila. Bi Allah ta ibriin seksa kalaban lekas, tak seksa mangken ka. Bila budian. Tetimun sampean mangken ala ku maksiat, pakun tada panapah benih keng aman kak lakar identik aki Allah. Saya ngate. Sehingga cak aroma sabecre lagu maksiat tak ada penapa. Benih keng tak itoles, keng ki identik aki ke akhirat. Tak ada perkara kak itu selepas. Ada dua tapi cepon ulama. Ada dua dosa, ada dua maksiat. Sedua kak itu tak identik aki ke akhirat kak. Itu nyelek siksa bi Allah. Kenapa? Sepertama,
al-baghyu tengki kata tangke. Ini kata sampai ke akhirat kak. Itu nyabi Allah beri musibah orang mun ahli tengki ni. Insyaallah akan tu ada. Amin Allahumma. Nomor 2 wal uquq. Langkah karing tua 2, kurang ngajar karing tua, masake karing tua. Kak dinto benih cuma iya akhirat. Itu nyabi Allah. Palekas. Itunya seksa sareng Allah. Torai mun bede orang andi 2 kelakuan nikah. Tekku bi sampean. Tak kira mun oding, tak kira jeje kak. Pasti banyak musibah. Atau jangan-jangan tepak kehuluban sampean sebanyak musibah. Mi tepak kehuluban sampean sebanyak musibah, banyak masalah. Tadi dengan kangen. Mi pola andi 2 kelakuan. Al-baghyu tengki kata tangke. Nomor 2 wal uquq langkah karing tua. Masake karing tua. Mun 2 ni kayak kelaku japon kanjeng Nabi tak sampai ke akhirat itunya bejer saparona. Persekotnya mana bede DP. Dewi persik bani uang muka. Jelas lagi. Paham? La akhirah ikiasaki wal uquq langkah karing tua nikah benih cuma karing tua saya compo karena ring tua ni ke benih cuma ring tua 2. Ada orang tua yang menurut kita itu bukan orang tua sementara syariat menyatakan itu orang tua. Mun eka langkai, mun korang ngajar, mun tak jaga akhlak banyak musibah nak. Pasera guru. Saya pesan kepada adik-adik yang belajar di Mustaqim, patengki ilmu nak, banyak ke tapak yang akhlak kudu jaga. Makeh banyak ilmu nak, makeh banyak ke tapak yang mun akhlak tak jaga. Tak kira sampurna di itunya kak. Abu banyak cerita-cerita tentang kitab nikah. Orang bahkan sampai mati nasuul khatimah. Itunya tak tertiba apa. Bi masyarakat tak ika paratuin gara-gara setung perkara. Kenapa? Korang ngajar, tak jaga akhlak dekat orang yang ngajar ilmu dekat kaul ajunan. Maka ada kulis sering ngebalai man kaman. Turun ni kepelam orang kus kapi. Turun ni ukuran orang pintar tak pintar beri dari ilmu, dari akhlak. Maka kita pun oleh belum dumari, keng mun sombong, tengki. Abu tak kira kak, tak kira aku jak pintar. Keng maka tak tahu apa. Kalau tahu Quran, keng mun akhlak ke jaga. Kesituaan salaman nyium, ke guru nangas tete, kesituaan tak mapas, kesekian nisr. Alim mereka. Jelas lagi. Maka saya ingat ale-ale saat sekolah kak dito. Dan kulit cuma pesan akhlak. Mun sampean aja ke akhlak. Sepertama, guru na jaga akhlak. Nomor 2, karing tuana. Tinggal kita banyak ilmu ni insyaallah manfaat tor barokah. Pabanyak ilmu nak. Paibak sampean apal kitab. Keng mun korang ngajar ke guru. Karing tua sampean masake. Ada faedah na ilmu na sampean. Percuma sekolah. Ambu boy, ajual sate. Betangki. Kanang ni keguluban sampean. Napa faedah na sekolah kita keng karing tua apa kun tak besar. Karing tua apa kun langka iro soro ke barat makan ke timur. Ring tua ngocak Ring tua ngebele malah Ring tua akan deh. Ring tua acereta. Tabah nyerita ego. Maka namun kenapa kok kalau guru itu kita tidak hormat miklah musibah bu ilmu ini tak kira manfaat mun tak parjaja mun sampean penasaran coba bisa sampean tengali orang-orang sing guru nek dinto tak pati bagus maka aku sering ngebele iman kaman saya tengati lah mun kasih ngajari ilmu ini tengate bila lebih makin ke banyak guru nek dan benar guru lipalipan dong Arab biasanya guru lipalipan kan tak alim kalau tukang alif abba tak saja haka kalau seni kebiasaan lagi kala mana wahai kalau kayak seni keterkadang ngalle ke poduk raja abu tukang maca kitab Fathul Mu'in boleh salah kapi guru dan selambak silipalipan cek macam tak kira dapat ke Fathul Mu'in mun tak libat alif kelu makanya nyamai guru tolong apa tolong dia beten ni kan si paling penting ni kata tolong mak kita nggak banyak sampean keng mundak tolong rempak ho mungkin apa mungkin mak kita nggak tak banyak mun perlu tak ada keng mun tolong gerak nggak gula tak pati banyak ada keng gerak hahaha tolong ngahu kamu nyimak lampir maka apa hanya may tolang paling ikaputo keng ampo elang pasera guru terkadang guru ben sampean ke guru tibi abu tak pati hormat pah bedo kiai dari jauh nah ke pengajar kiai nah dari Jawa Tengah kelampian jubaan pote mobil lah pajero surban nah petong polote kelani ngak gedeng lihat tas deh keluar di mobil tola'al badaru alaina arpu sa salamna kadirinta ko tak melo sa salamna kasih dari kiai di luar nikah tekenit te soko na kiai na
Icet lancet kak cungka aki kiai. Benih tak oleh hormat ke kiai sih dari luar. Keng saya keng mun ka kurun tibik sing ngajak kurang ngajar. Arapa tak kira manfaat ilmu nah. Bahkan yang setengah hadis benih masalah ilmu. Man istakhaffa bil ulama fa khasirad din. Ahli hadis ajarat aki mun bade setung orang kurang ngajar ke guru nah. Otabe ke kiai langka maka rugi agama nah. Napa artinya? Kejeung tak terima bi Allah Subhanahu wa taala. Bini urusan gampang kak. Makanya orang lambok ni kang astete ke kiai ni. Mun lambok ni kebugi diujau kiai. Itu aki sandal ni kak. Arapa? Abot tak lebih teki dari kiai. Kiai lebet mancing mun lambok ni. Mungkin kiai lebet penguan. Kena tabrabi nak kana mungkin. Gini bangki. Oh lambok ni ka santri takut ka tulma kiai. Semua ni ka takut. Panggil tuli burka sini kakak. Gini bangki. Aki. Mun mungkin. Muka HP, pah boleh lampat kiai yang sekolah. Abu telepon balik. Sambil di sekolah gue gelak kiai ko. Mun sebener dak demak. Entare. Mun sema, ya mun ke Jakarta aja entari banyak urus kayak ini. Ini kan kondisional. Artinya mengkerok yang di kantor keluar, pah beda panggilan masuk kiai entare. Ini wah telepon balik. Salah telepon balik, pah dor cetor kan 14 kali ke kiai. Mun nelpon ke kiai ni kecek bitceknya banyak. Padahal sekalian tak yang kak berarti ni ketemu nak udur imma asarit 5 dokter. Pak ibu tu ke ngedrop HP ni kiai ni. Bodi nama tanda. Allah cek ngaku kak potongan ni kepadang ni. Mantar bi Allah selamat ke amin. Cari yang ke kiai ni pak dor cendor. Pak nelpon sekalian tak yang kak ampun dekik pala nelpon boleh sini kena. Oh patut kau pahinyong Kicak dah zaman nak makin daripada rumah boleh thank you kak. Tapi bi Allah menteri bahasa aja. Keng mun lambuk muas tete takut kak. Takut lambuk. Ki cuma ten gula boya sekolah lambuk ten gula ki kene buk. Ya makin kan pegun kene. Menjelek gelap buk. Ada karo bungkan sekene. Ada apa? Mun karo bungkan sepenting buan semangka. Semangka. Bungkan ni kene keng buan. Ni kampak ya tak yabi buk. Pola ngampung ngebuan rembukan kemarin. Lambok ni ngastete. Kula sering ngacerita itu baru. Kula ni kalambok mun sekolah pak ustad masuk. Mancung takut kak tak bengal bode ketujuan. Tak bengal bode mun tak tegak kiai lengki. Kiai lengki baru lengki kiai. Kiai nulis iade tak padang tulis na. Tak bengal tanya di kantor ni kak. Suul adab. Entar ke adab tar ke papan. Polompoli beki. Kak dinto menapa kiai senomor. Iya. Itu mau bacaan nak. Aboli boleh kebudi pahit tulis. Tak bengal di ketujuan kak. Mun mangken kula ngaji di madrasah kak. Lebur mun tulisan kula tak padang. Baik benar nyandar. Tat. Cek kangen deng tat kai rengan tat. Wasa ibu di nyampit. Tahu ustad dia cek raja naik kok. Aduh cepong kaki kini ngarago bi kula. Kina bangki. Amun lambo ni kemun kau orang aku. Apuh ya Allah. Takut orang lambo ni. Mun kau orang aku makin aku ceng guru. Kina bangki. Nak takut lambo ni. Cuman lambo ni kebeda telur ajam ni kat telur bah telur luar mun ding kiai teraki. Mun mangkin bah ajam telur luar benih karo telur makin ajam hari ni beli tak sakasa bah bu kebu nak kan. Berarti apa tadi? Berarti apa ada benih compok sambian. Bisa kau nak kolil tak kesokan numpak dokar pulan cerin na pote. Tak kok tepak katurun na cerin na guru. Kayak Abdul Majid tabetak. Nah saya bagi ajam. Apa? Pulan ajam kiai. Mun mangkin mikir ajam ben cerin na kiai. Ka orang aku putra ni penangis seret-seret. Ibu lagi ala ben cek penangis ragu tak putra na kiai di. Nyampit bagi putra na kiai pun meler ko. Menterbi Allah kau lebih ajunan jaga di dua perkara ni kan al-baghyu wal-uquq tengki bentak jaga akhlak dek kau orang sepuh serak orang sepuh saya compo orang tua tibi ben saya kanto mulang ni kau orang sepuh dua ni kejaga kemudian pan abi ni teti telok ben mat tua jaga insyaallah mun telok ni kai jaga kau lebih ajunan pa ceje pa pecre dari dunia sampai ke surga amin Allahumma pon jelas saya pada pak kira-kira tadi kan Bapak Ibu hadirin sekak dinto si bisa pada pak jadi empat nikah paku daripada ngaki pakun tae bi Allah
pakun etahan. Sepertama rizki pakune pada ngaki, sehat pakune pada ngaki, tusah tak kira papat deng Allah itu apuen. Senomor 4 orang seala kutusah tak kira siksa mangkin kak. Tapi cak masa aman kapi beda cata tengah. Kecuali beda dua tusah gak dito tak sampai ke akhirat itu nyampun siksa. Al baghyu wal uquq mantar kau leben ajunan ipa selamat. Amin Allahumma. Sanau sekecek, sanau sepanda, semoga seempat ni bisa ingin kangen ben bisa ingat kengain. Sehingga tetia tambahan pengetahuan dek kaula ajunan, teti perkara si bisa manfaat. Sanau sembia kerja saporaki kaki. Takut beda bahasa si tak percuka, bahasa si anggap kasar atau hal-hal lain si tak sesuai dekkah pengkedin ajunan nyuun sapora si tak dapat sepon. Manabi beda bener, kebenaran asli fadl dari Allah. Manabi beda salah asli umber dari keindahan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sapora ben nyuun pelersaki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa jami'al hadirin wa tullab al-mustaqim ya Allah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.